नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक में हम सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। सूरतुल बकरा अपने आप में एक बहुत ख़ुसूसियत रखने वाली सूरत है। सूरतुल बकरा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए इस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने इसमें 1000 अहकामात बताए हैं और 1000 बातों से मना फरमाया है। सूरतुल बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। ये सूरत मदनी सूरत है, यानी जो मदनी सूरत वो होती है जो हिजरत के बाद नाज़िल की गई, यानी ये मदीनातुल मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इसमें 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इंसानियत की 3 किस्में हैं। पहली 5 आयात में मोमनों का तज़किरा, फिर दूसरी 6 से लेकर 6ठी और 7वीं आयत में काफरों का तज़किरा है। इसके बाद 8 से लेकर 20 तक मुनाफ़िकों का तज़किरा है। काफरों के मुकाबले में मोमनों को मुनाफ़िकों का नुकसान ज़्यादा है, इसलिए इनके बारे में तफसील यानी डिटेल से बताया गया है और 13 आयात नाज़िल की गई हैं मुनाफ़िकों के बारे में। आज हम पहली आयात जो हैं मोमनों का तज़किरा जिनमें है देखेंगे और हम जानेंगे ताकि हमें पता हो कि वो कौन सी खुसूसियात हैं, कौन सी सिफ़ात हैं जिन इनमें मौजूद हैं जिनकी वजह से इनको मोमन कहा जाता है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 है अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। हरूफ मुक़त्तआत वो होते हैं जिनको एक साथ नहीं पढ़ सकते, तोड़ कर पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अलिफ लाम मीम को अलम नहीं पढ़ सकते। क़ता अरबी ज़बान में तोड़ने को कहती हैं और मुक़त्तआत मतलब वो हरूफ जिनको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, जबकि तोड़ कर यानी रुक कर ठहर कर पढ़ा जाता है। हर लफ्ज़ को अलहदा पढ़ा जाता है क्योंकि इनका मतलब जो है वो कोई नहीं जानता। इनका मतलब सिर्फ़ अल्लाह तबारक तआला ही जानता है। ये मुक़त्तआत कुरान पाक की मोजज़ात में से हैं और कुरान पाक की 29 सूरतें हैं जिनसे पहले जो है हरूफ मुक़त्तआत लगते हैं। इस बारे में एक सही रवायत जामिया तिरमिज़ी की रवायत है। इसके अल्फाज ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुरान पाक पढ़ते हो तो हर हरफ के बदले जो है 10 नेकियां मिलती हैं। और इसमें मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अल्फुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, कि अलिफ जो है वो एक हरफ है और लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। गोया कि अलिफ लाम मीम पढ़ने का सवाब जो है 30 नेकियां होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान पाक पढ़ने में कैसे नेकियां मिलती हैं। तो अलिफ लाम मीम जो है वो हरूफ मुक़त्तआत हैं। ये मुजज़ा है अपने आप में और इसका मतलब सिर्फ़ अल्लाह तबारक तआला ही जानता है। वल्लाहु अअलम बिमुरादिही, कि अल्लाह ही इसकी मुराद जानता है कि ये क्यों नाज़िल फरमाए गए। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका ये अलकिताबु किताब है, ला नहीं रईबा कोई शक फ़ीही इसमें, हुदन हदायत है, लिलमुत्तक़ीना परहेज़गारों के लिए। ज़ालिकल किताबु ला रईबा फ़ीही हुदन लिलमुत्तक़ीन, इस किताब में कुछ शक नहीं है और यह हदायत है मुत्तक़ीन के लिए। इस किताब मतलब कुरान पाक का अल्लाह तबारक तआला की तरफ से होने में कोई शक नहीं है। या दूसरा मानी मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं, इसके मानी, इसके कसस वाक़यात, इसके अहकामात और इसकी नसीहतें, निशानियाँ जो बताई गई हैं
اور اس میں جو آنے والی باتیں بتائی گئی ہیں اور جو گزر چکی ہیں قوموں کی باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ سچ ہیں اور سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دونوں معنی جو ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر اس کو پڑھنا ہے تو ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کتاب ہے، کیسے سمجھیں گے، تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، مگر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تاکہ ہمیں سمجھ بھی آئے اور اس سے ہدایت بھی حاصل ہو، کیونکہ ہدایت تو صرف متقین کو حاصل ہوگی، ھدی للمتقین۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارے ماں باپ بھی مسلم ہیں اور ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب جاہل تھے، گنوار تھے اور جٹ تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی بیویوں کا نکاح جو ہے اس کے بیٹوں سے کر دیتے، یعنی ستیلی ماؤں کا نکاح جو ہے ستیلے بچوں کے ساتھ کر دیا جاتا، تاکہ وہ وراثت جو ہے وہ تقسیم نہ ہو۔ وہ دور جو ہے جہاں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی، اس دور میں ایک نبی آئے آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان پر ایک کلام اترا جس کلام کو پڑھ کر ان کی زندگیاں جو ہے وہ جو جاہل لوگ تھے ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ تو وہ لوگ تو سمجھ سکتے ہیں جو سب سے جاہل، جنگلی اور ان پڑھ تھے، تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے جو پیدائشی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت جو ہے وہ سیدھے رستے پر چلنے والوں کے لیے ہیں، اور یہی طریقہ کار ہے اور یہی شریعت بھی ہمیں جو ہے اس کی وضاحت کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اسرار و رموز اور فضائل و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سبق کے پڑھنے یا سننے میں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالی اس کو معاف فرما کر نیکی کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نیکی کی اس کاوش کو جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔